Sapingnani kari ITS Explore Tiprasa YouTube channel. Hello, what's up guys? Welcome back to the ITS Explore Tiprasa channel. Nai viewers no jotono no sari kaham sai ketal video lam sokiro tabok thanani nokor lai jakjong Kumar Gato tamni bagai Kumar Gato thangi dong norok truk nubi mannai tresak nai tongni pulasi pai thakra oblong bai kurungoi. Let's go Kumar Gato! tabok sarik jorani tamoi tongo charta asak sarik jorawo tamni bagai jong thanglai dong norok full video naikangke norok sai mannai Kaisa manai nahan tangi tunggu belai kira important manoi. Jeng tabuk je jagani siming nokorka o jagani siming Kumar Ghat ni distance approx 30 km ongnai jeng 1 ghonta rok ride khena nangnai aboni yagolo hingga finally tangi kasokoine jeng Kumar Ghat jeng shortcut lama se romai tangi tongo tabuk. Finally fai kasok pai tabuk hingga jeng boira tolo. Norok bocung mai baksa lama ni nazara rok upupuk khaide naitok phunugui thanai lama o je malai mani. Iko yang bukhang ngangke 82 miles thango yang suja thang ngangke babar Kanchanbari engi no tabuk Kumar Ghat thangi tongo jeng. Iko nai je awar rok busuk kotor naitok. Finally, tabula Kanchanbari ni road kahama fai kalai begacang or road belai kana fantastic road. Bike chalonani phanang thang, gari chalonani phanang thang. Waisa chalok angke nor bare ol lama dei norok chaloi tongnani bosungnai musik road kahama bo. Kono thengma thimingnya aram se bindas ke thangni. Astolis kawai tongo tabuk, astolis. Tolisai bridge kolok belai kano naitok bridge je shortcut lama romai phemani o shortcut lama to paina nakhya tabuk ngake Assam Agartala route malai sinai I ko buskango jeng shortcut lama mang fai tabuk ngangke Assam Agartala route fai kasok paikya tabuk oboromoi thangangke buskango malai ne Betchora bazar abolai khangke malai nai osteste notun bazar rok Ratasora rok jaman por Kumar Ghat. Finally, fai kasok pai tabuk ngake Betchora bazar cross khai tongo tung tabuk. Dati no fai la kasok pai. Ane? Garang apa? Betul. Oh, posisi ini top. Oh. Finally, tabula Kumar Ghat fai hapai gacang. Oron siming no Kumar Ghat surunga. Jeng main town diki lamri tongo tabuk. Mana Kumar Ghat tam nana fai. Bukor bobo खाली अब सुनना ना दफाय अब सुनना बाइस खायो sana mo jukso kahida sana mo suka pura ekdom ani fever sabo ba asuk moro sora ba Kumar Ghat busu haksal nang bahage phaira kabo mane chana japso sengkai to mane phaman bole
Haksal pano? Haksal pano kan mana sendor kanani abo. Haisi na. Sanas to botol sanai haisi. Diskonong thong. Nge tabo mamangka. Tap to mangkha 200 taka set bukot tap klangnai mangnai ne. Mangnai no telangnai. Mangnai telang haisi. Sai de painu ba. Je farman sanai haisi. Cham 3 sabai khanap sanai. Finally tabule jeng scooty ni nokhor lagya jeng tama manai no nanan bagai kumar gato phale mane asa haksal mani belai kano chana musu kahino go dora kolong maru mi chaya po kaman bagai no bukur bubuk nanan kheu gotene oh pula dukan khaiman jagawo kursa manga ya kursa bai to jengnya je kumuni dukana thanglai dongo je kursa nango jeng jeste kono haise jeng duita bukur telangnai waisan ta khangga balai jalai ke chana yabon bagai no telangnan duita Ane ngangkat sanai bawa sebagai hasil dujon sanai, korong nih sanan saya, pur nih kelang nai. Finally, faisok pale kita bung ngangkat sih, kumar gat nih, mangso bazaro, mungkin mangso bazaro terus kau lagi nabi sih bukan. Call kau ni deksu nih. Punmang ni bubuk bukur bokhorok jotono nawi pai tabo scooty o khasi oi ruana sumi jirjana baki Hal bahawi tong kisi kisah. Seng noko sawite 1 घन्टा hairok ride kena nang nai ko hobong gangkep din dukan songkor hotel kan awo ojagan naw seng. Punmang ni bukur bai te bubuk. Khesai tanglai ni tini hai chiko khe. Guys tabule kumargan ni nokhor lai gachang. Halja habi tong ha. Noko sawite tem sa an narang nai. Just mane kaisani bagai se phayo chung kumar gato kom kuthungya ko chung bahai se koke sanai mane sanai se jeng thanai mane thanai chanai mane chanai jeng jesana pono sakang angke kono dino pono mane miss khai hai se koke Hour later. Finally tabule nogo faika sok paikya nogo sok paite hormona goi thanga tabo ngangke buburuk se lainani tei bukuruk sok lainani bagai kam cheng laikya buburok le puliao no cheri pai tabok thapa boksai rika mothuna bagai tabok kutugui tongo iko yang ngangke danda puramani bisingni je kasra munna mungui tongkha bubung ni sai obos bangi tongsu bubule komse hono naike guys tabo ngangke pun buburok snamai paikya tabo khorjorani 5 bagi 11 tamai tongo joto kami buburok ngangke thubaikya just so korok purisi tongsu tabo snamai payu nelai soka pura chanai mane chanai se nono da singo busuga kosto khagyangke kaham ma chanai ko khaisi ye busu dorati bangkha bukur mangni ni Punmang ni bubuk bokrok sinampai manle pura karai thaisa ti pungha nor nugui manghana tabung ngangke mosla rorunan bagi cengkha iko phatarano songnai thapa bus namjak tabuk se boksana naiko obo munte tin tarok tamano horok dai no saime ko haipano naisingi tu masana no sak hangke busukse testing no sakao kisa kalar ma basem sung nai thok tabuk o jaga thogrui sapi ganga kai to chanai pun bubuk chanai tini haji pun bubuk ni bagai aske kosto khalemani tamse sayang na tini ai thangpano chanai cheng tabo 5 bagi 11 ta tamai tongo kamini lukurok jotto na siring chorong ke thubakya just jeng khorok burisi tongsu tabo Saping nani कार्यक्रम चलि तंखा ताबो ngangke boksanan skang yang ngangka horto jelai no chungi tongkha yang sapik bai ngangke no waisan boksai sinai obo ngangke munai motin no nagra khao department no ngangke saping na jaga oh munma haijengi tongkha Hage sai mangkha lakso sana namu chungi tongkha manai ma bukok ja hamana hima tongkho hafte dengai tongkho bufuru munno hene na boksai rika karai tabule thapao koi gonta bonaisina nangno saime ko munmani yakul saiman sinai gonta kaisa le naisina nangnai
घन्टा 1.5 घन्टा रक नायसिंना नांनाय जों मुनि चानान बा नायसिंनायनो दङ ताबुक जतन पुनबुबुक बा जतन सामं खाले माने लेंजाक बायखा बाक्सा हांगा मास मा गरक लायखा बाक्सा हांगा मुक्तरि फायजाका ए देगानि बुदाय मुक्तरि फायजाकै तामंखा अबस्था ओ मनम जाकै दङ दा खिवसे बोचबरो मिक्लायसु गागा ताम सारा दंसि देगानि yak खुरुला सारा मोटर गनि क्या मुक्तरि फायो सिगानो तामले मुक्तरि फाया दंना हेनु ताबुक 11 ता रक तामै दङ गांके ताबुक तामै दङ 11 ता 23 इको yang bo संलाइन दङ होजों ताबुक कुनो मुन्नानि पाट्टा करिखो ओ मुना नायखा किसे कालार नखर का जे खेसाय चालायखा पुनबुबुक जरतै हिंगांके चिनलगि जे खरं नैसानाय बरग मासागा तिनि न लाइफ नि पुइला उमसकै अवेलेबल के मासाव हनै जे सासनि चाखा पुनबुबुक जरतै पुरा आकायखा अबाहिके जे चाना नांगौ चाखांके ताबो पुरा हरकुथुक 1:19 तामै दङ गांके मनाय मतेन ब लामा देख तुनैने न आं साइसुं गांके आं बोताम जन हायमा दंब्ला आसा हरकुथुंमा इनके बिनि स्कुटी बो थकरै ता थानान जरा तयमने गांके थानाय जे थकतंमानि बाय फिरकमान जरा गांके नग सकपाया नायबो लामा अद्देगो न कसानाय आबन बागै ताबो गांके इको पाइप नाखा आनि बाइक नि किसासा बनो 200 ग्राम सक तिखलायै बिनि स्कुटी दाइर नाय बहायनो हाय किखलि फेमानाय जाता पाइप दावै वाइसा सले सतनगा थकटेंकिउ दावै अबसे पाइप बिसिङो ताम जाने मैला आटकायजाक जे सतनगा बो थकसे तिखलाय मालिया तावसे सायमानबो पाइप बिसिङो ताम जाने हाबजाखिने क्लियर दां खानाय दे बुलाव गांके पूरा रसंगै दंमोनसे अकारानि जेचा मानचाखा पूरा आकाय जों पूरा 5 माइरां चाखा 5 माइरां फुल गायै तेबो मुसुक बारा दं होताबो साय मालिया जतन हारगसिबे क्या तिनिनि ब्लग भिडियो नो नाइन रक चाजा खानायने खा खायो गे तिनिनि ब्लग भिडियो अजागानो मथागै तने सिनाय हानो हाय मालाय जावनाय नरबाय कताल नेक्स्ट भिडियो थैंक यू सो मच।